katingo jiodari gojitangwari yo ufahari jele pampa tena chinjubwa na la wangani sowana wezi shia we ujihadaya na some fatiha fikiranga ili wao daina jema jema nabi tujua ujila ujibe haki tosele giri giri we sibuha hasibabu nali onae yala 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 la li jahala la la li ayala la la li la yala la 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 yala li hala la la li la ya hala la la li Ebanu ujihodariwe kwenonda hubi homitani watsina mwenje wala gandile la honishi enzia Eshele ya utinirwari eda mitinde nazima Edil jalal harongo wa ukana rabu Iwo karampara Rekebishe ulona ori Edil jalal harongo wa ukana rabu Edil jalal Marhaba menji, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa tukufu marengo ikawa ndio mwakansi harumima lahuma imama tukufu ya hanyu ili haudunga mpango kawaida wa hatu zelera ndazinu wizo saa 10 na dakika 45 radio galera ngudu haruma omji wa Marseille mpango hatu nga ujuendelea tampaka ndobu saa 12 na dakika 30 na wandu ikawa ndio kufanya mpango unu nusu wa haunga sipanu haukaya umwandanyo wa teknika zirari hata Hussein Mzhamadi ya Jodiru wa Sudia Harmazi studio imakatianu ngavo wami binafsi na Mohamed Manswabu na Karizombo na usikwale wino rijili wa nimonyasi Citron garjo hadi simba vinasi na hodiho haribali ya ndongo za nyumini idi hauja ya zeleshe wakazi haini mzima harmasi ya zishidi avangeye barnamaji hatu ngaendele yao garjo hadi sazi habari za jiri hunu manga mande hedi razi tekeleza wa mujana Citron Nena wajaunga rjo udunga majadiliano ya jo husu hunu la Faransani na izjiro harma entia Komor. Vosa 10 na mwijana dakika mengomeraru ngarjo mnikani lejele hula hitanfabari haluha ya kitaifa. Bandi tanfabari keka za kifu ngarjo rudire jilani tena harma majadiliano ya hatu ya juri balia tampaka lo vosa 12 na dakika 30. Na mbo Mwenyezi Mungu yentia hatu yenshi harma amani enda mnom kwa jaidie sirkadi joka uhantiwa imakati ya jao. Wanti wa sirkali jo nufaisha inti ya Komoro hazitendo azema zijo ruhusu haini mkazi mkomoro ulio harma emasiwa hatu rango hula mwali nzuani maore ngazija ya shinde ya hunde mbahindru hauhafifi yale ya hunde mbamoji ya onihe watike marisi za shaini mdo ya jitekeleze ya mbeza mladhimu na naizatu mladhimu nena wajaungwa jaidie ezijao zibiri hasana masalimina idi ewa liyo harma ezi nano watio harma ezi wahundane na mwelewano ili ezabira zirendeha jezijao. Aukarma entia hatu makatiano zevoti zahe sharia mshindishi sazifotewa na haini mwana mkomori ulu harma dunia habuwa emashishio na nemato nguono nguishio ngulindo serikali ya nyumini ya Colonel Azalasmani. Haizonga wajuzi sawe ukaya Ivano Azalasmani alal hakika nge na haki ya henti serikali hawa katika o sharia shivotewa
shi rasmishiwa ne Cour constitutionnelle yabo ikaubidi ike maraisi ne maguverneur ne ma vice president kwa wati na lewino azalinge harmoezi hata mpaka dabasaino haizo mabema milenje kaitsukari hadisi mbabi zendongo za honu dani za honu la faransani ngamjumri ripara ili mreleshe mbabi mahususu danyo andu ikaunga nyali katiba la ishara mshinzi ikavanu iruhusu makatiano ike azali ne maguverneur ne ma vice president ngo harmoezi hau ikaubidi ke rangu densu ye Cour constitutionnelle ya rasmisha yeze voti zila ike oanduano wahisa wabadingo zdomana ngo jitarisha harmaze voti za gouverneur na za rais za 2019 abange imana mazirari harmo madanyo teknik ngujoti namna ipindi mzima wa jimbo na hunu jitan Richard Jerjange Manyasi alimzeye Citron. Ewa marhaba menjamade miya diramnikani ya ukangar johadisi wa mujane Manyasi alimze hadzina la Citron ikaw hari wasuli ya banu hari baila katiba talinu hari nikale katiba linu ne makswada ya hele katiba linu ndo mtungi ho wa shama shanyumini ikawesha mashinu ngashiwani leo kabisa na uhifadhi o ulanga nana ye biodiversite watina udiwaza ezjiru harma ensi ya Komor haizo Manyasi Citron risariono harnikale katibalino relisomo ne maksoda mshinzi ndizo na mabiani banu na le katibalino lihisa lirasmishiwa hanzia za kisharia hodiho ye prefecture ya Marseille hisa ili halalisha itoa makartasi ya ladhimu haizo Manyasi Citron rikanzari juu ebanu maksoda mwaka ufanya shamhamada shinu hindi ebanu objectif ya hanyu mwitao hindi ebanu ze demarches za hisa mwazi Tanzania uhusue shamashinu ili haini mwanamkomori ya shindi ya mwelewe ni hindi. Ewa marhaba mwanama mesmer ngamshukurio ezento sazaho kao warumishi wa he Radio Galère honikubalia usiku leo inu njeni kamina nyi hauonesa ile fumvukuli inu kumanila fumvula hatu sonti pia na ukana ubesha marhaba tena washirizi kao do warishidi yao ike lodo mwando rejokandi sandongo njema harumwe masiwa hatu haubazima na unono na maisha mema namna helera roho haru wasuli bonsiju hatu le katiba linu katiba ikao lifanyishi wakati kao ngamweshelia ndondondo ikao bakawa COP21 ikao COP22 mkao ziona zikao bira monera isi hatsanganyi harumele kungomanyo la hedunia wakao hansi ikao hanode inu réchauffement climatique ikao dezijirio haruma edunia kamili garjua ukana leworu juha mana sisiraju habasainu rihundukana linu katiba kao kalina ukana baadhi ya fulani na baadhi ya fulani sha aina mtu kujoka ujitapilia haukarke wazima hauwana nele suala linu harumwensi hatu mana ingarjua ukana karindu anzara ngaleho ukweli ranze mabwade ranze hawa homwenshi ranze bahari erije arudhi zenongezo zonu nebo nsiju hatu kazijaka na utundi ranze tarehe kwa wanadamu wajihundu haruma siasa wajihundu haruma bunguo wajihundu na utsahamali nyingi shaka basi mtu akauona unono wokanda hubi hawe arudhi zio wanduwe shinda babi hawe uwadi wujena mnaje hawa yotundaji wa hayo donc haizo zonti pia limana wapangi hali shamashinu iparuao ADPEC inu yo julihaniha heshimanga yo julwa ukaya
association pour le développement écologique et la préservation de l'environnement des Comores. Ikawa ile katiba lini likubaliwa harmaye yensi ya Faransa ikubaliwa tsenele shama la Tanganyika au jumlifu wa hema daula yonsi pia ifanya na mikataba na onje ikawo ifanye zehazi harmwensi ya Komoro watsina ze partenariat zahe ekoloji wakao wajosaidia le chamalinu donc anganzao sisi wana wa Komoro ni joka ngene nafasi yahe haweshelensi hahe homuru wa hahe he faida ya hahe maudi ya wasuli ponsi juu ikile chamalinu ipango mshinzi unu wandu waisha salama. Mwanama Citron hamande hili wastekeleza panu ekardo nzarangali haini mzima harmasi ufanyo shama hamada shinu ya ngabo zila faida ikao ngazjuka uhundra emaraya ya Komor rekanda sirlo hunu rekanda sirlo Komori vanu hongo no kazi faida jimla zaladhimu rizihunre maudu huswesha mashinu faida hindi faida ya handani do shinda ujoka ya bomesmeri yabo aina mwanadamu tivumbwa ndongoni ne vanu tikativumbwa do unono tivumbwa de arudhi tivumbwa de bahari tivumbwa tena ne hawa helika mwanadamu ya lazimu kakabati hawa mwanadamu kashindo ramfia yabo ngabo faida zinjibu hari hapo kan faida handani do unono wa haho do unono wa hatu sisirlo hunu no walohula do uno de maisha ya ujoka no wana hatu maudu watikari mwa problem do shinda joko waze watu walobanu wajore trete maudu wawasili hula ekakarjate barajinu yahema gari kao ya polio hula ne shaula shishi pe wa hula ne zendongozi kao zifanyishwa ze pesticide zitulwa hula za ho waze watu ikao leo kwa tushinda wenda walima yabo ngarangamizao yabo faida ngaruhunda paske hapo rihundu faida uhamnyezi Mungu risove wanadamu rihundu faida ya ukaya rijihifadhi sisi Wolelewa kwezi nana yabo kaya lewensi hatu tsene kari hifadhi kinatomba kare twenda jao paske ngamona wezi jiro huneze plastiki zilomo barini ngehe yao juzi ngamhambu hadisi juzi bangwa au pande wa Henoro bangwa kuni basi ndo angali wendo hundokale wandu Afrika la maji ya homjini wendo komea watu hanyanyi wa hundu ila ladi bahari ibiri hea na hizo pia ngamjoka na watanlamu kwa he dunia wazivumbwa wana wakati yapo hiyo faida ekarishindi batu rijihifadhi na ndongo hamandizo mwanama Citron eka njapwe wa hawonsona nai ye siège ya hele chamalha nyulinu ngilo harmao mji wa Marseille ho 15e arrondissement haizo tikanda njue ebanu mshindi mfanya mkataba na nya mazama hamadani alihunu Faransa ile mazamanu ya jashinde ya msaidieni leo na maudu huhusu zenga mshinzi kaunde mzenda uzino bane mazama kamba mazama nga umenji ngaba mazama kangwa Joshua liha ni arudi ya heshesi wa Shakomori ngabo mazama ikawa shuria kangwa tozi kombe warima ngoma shara hakarjanji harmadaraja hamani zori tushuwa Komoronsi pia nono nja dhukuru mazama ya Kikomoro yani mazama ya hunu ya hili bara la Europa ikawa ushuliha na mva hamando hanyunu irahaka mjashinda mahunda uwanzani na nya mazama jihunda harma li bara la Europa mahusundo harma inti ya Faransa shasili mazama Komoro yewa ano mazama ya ruhundukana harma zenafasi ya zatu zonsi pia ranji harma journal officiel mazama ya kansi hautaha wandu hamandasi mana ikakarja kao zarike na mikataba ya partenaria ndelo ambao de partenaria nganga boze fondation za saya ikaungizo buhari yabo ikaura hak baada kana raha karja paro wandu wao wasilupo mjijubana armesiege yabo raha karja fanya mikataba shanga sina mawasiliano ya mahadisi ya uhansi husaidia nchi hatu armensi ya Komoro yodo mpango kao sisi rahansi ya karja bala zaru bataila kana rijuheri harakati wandu rahawa Komoro jazijua donc lazima ani mwana mkomoro jozalwa na yazalwa na ulio ya shindi ya jokaya faida ya lelo yinti faida ikaunga mwitio shamani shano faida ya hoa andu onsi pia wajokubali ya heshesiwa Shakomori kashosha Citron kabli ya raha karizombo jarenga mrongo ya usale suala tkanzani use suala la mwiso au kaya harmale chamala nyulinu mrongo ono harma article 7 irusu kaya ema mambro wa he le chamalinu
ngwajodo cotize haini mwaha ikao cotisation ngabo 30 euro 60 euro 100 euro ikaituka mathala ni mamambro ya hema zama ya hesha mashinu wafanya za cotisation harma mwaha mapisa hanu mdhumani ya mjemu yafanya ndo hindi mathala ewa banu ngabo ze projet batsina kana rinjia harma umezi wa wansi ngabo ze projet za kishama bana ngabo ze projet za kishama mali abura mbahindi lewe ino karjatoshiza masikenga mazama menjia kansu kana wahunde wasaidilwa ni daula esha mashini nganzo ibalo wana Komoro wende waunu ulanga hao ngasina wana banu wasomea environment wafanyawe environment hata wahunda betesi za hao ngasina wana banu kangwa dungao ndongoza barini wajua heli ya bahari wana wao kwa tujongo nonda binu ensi hao nganeze ndongo hizo leo si ujua urengo wana wa Komoro ikawa loban mana aina usiku ngarenga uzela sali rambakanga po delinquence monti ngaramba ukanga po delinquence wana hatu ngwa delinkao misizoni wa university yao ngwa ifanyao bometi nyinde heli mwamba wanu mabunjilio lesu ala ilo kaljakaya watalabu wa starabu walu harumwensi inu kwa jahunda wabembea daraja hamandizo yako wana lazima wadobehwa wejua ensi hao haito ebe hatirai hunda na he ekoloji ni environment ngejori ruhusu ridobe hawana wenda we visite wo jwensi hao wone manufaa ya hensi werejei wambiwa na nywao ngwajohunda taratibu ya usaha wa hunde nafasi ya urejei harumwensi hao nilikao waonezi maarifa zao hizo wazifanye yabo shakena mkirukaya leo wastaarabu wa kensi wasilomba kananga rengoma spikologo na mavokare pararma la sali na baunde ngonga zendwe zezidi yabo ngama nzoni hone seukaya haruma artiklio ze 30 hizo yakazi tolwa mananga bo wantu kwatsokubali pia ngamhambio ke kaitolwa yabo ngabo ndongozi nji za ufanya ewa yabo na rishile actions za la mairie zilo Komoro na rishile mzo watu karizombo bange na ndongongo za uzisi nabo wakatiranika za ranikiwa na sina uhusa gokaza ukifu ale karizombo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vanu ndongo za husu science sisi wa Komoro ngarutaji yao hana wanra jina wala wawasili harma industry na ndongo ya husu sujama dainu ikaulazimike wewe mduhazi mwenza fikra hudungana na wa mashababi maetudia au ma enseignant wa Komoro harma et domaine ya he environnement wajavan scientifiquement wa releza les besoins des Comores. C'est l'environnement, les besoins urgents des Comores. Haukahinde eka ze besoins ngazendeleo no ne mahutaji ya hatu yabo hamade namna wa Komoro wa fanyawe mijia hao warengeze shindusha hao warengeze l'hôpital warengeze dispensaire watso serikali wajofanya mitsango ya hao wadungo fanya daima wa finance et projet hiyo haukahindi ngai répondre aux besoins et ces besoins za Komoro leo mwenji ngabo ze panneaux solaires lazima ngabo watoto walo harmo mtalawo harmo ze université harmo ze institution scientifique ikalazimuke wewe mrumbuhazi ufikiri ubalie watoto wao wajibano warfanye demonstration harmo capacité ya ndini lijua au Komoro harmo géographie à Komoro harmo environnement océan Indien ne productivité ya he activité yao dans l'ensemble de l'océan Indien et projet hiyo ya mwenje ijoka bénéfique dans l'ensemble des peuples de l'océan Indien. Cha question ya échauffement climatique hiyo ihusu zensi zilo au top au niveau industriel. Yo Chine, yo Europa, yo Inde, yo Amérique, waondo wa polluer atmosphère.
wao ndo wa desequilibre equilibre naturel ya ule mengo shatsinda si ranzao l'hôpital ranzao mwenje ranzao msomo ranzao teknoloji botsiju tsikatunizi basi tsundu moto hiyo ngusomo umaso moto lo Tunisie pasi afanya ze combien de 2000 km au 12000 km hata Tunisie wa mzaya ngombesha mapesa yalibe chambre yalibe shaula yalibe transport haukazabwe brique mabrique donc yapo kalazimu ikeyo projet hanyu ya industriel ya créer école de formation technique technologique scientifique chanongo ya biodiversité nongo ya chauffement climatique si singasi ule ne sujet hiyo tikaza Mwananyasi Manswabu. Salama na amani julahanyu mrishili yao mjoka ujumwa hoshelezi za ukaya ngio muhimu heni mwana wa Adamu yaone heni hususwani oamba ukaya ngoamine ukabada uhayati ngabu hayati ndu yaone heni namna pia ndu yatawe hodanganya wandu au hodanganyiwa au ho uka mriado bewa nubewesa na hususan na udhulumu wandu na udhulumio mdati dhulumio hususan na ukamdati fanyeza nongo haujinga au mndu yatiniwaze nongo haujinga mia mjoka ujuma uheshelezi zamana inundongo muhimu harumwe madaja banu niwo mgo hibenza nsina suala shabada tishandongo lazima ndenge mdongo noniseze fikira za hangu haufubi manwede ya ladhimu mesmera hausema suala fundi Karizombo au mwananyasi Karizombo mwananyasi kao mbwana zahe mbwana zaki watu wa ufakuzi yani liwandu wabadiliza nongoye hamba wandua wadanguse zilazilio wajena zindwaji zikao ngazijoka na uhuri ya mndwaji mimi ngamone sokaye handani tijwambo kai mwanama Citron ijo kanjema handani yo haki ya hanyu handani yo la kabatitabu abu mafanyale shama la hulanga monoka yanga zemvungamzi vurao zemfia haruma zinuzajiri ranzi pari ambao koopo au kap 21 ya kaubira pari ngebde ujuendo nondo ka haruma le bara la Afrika oba mejanondo wakautoa zemali zanongo zinzifanyishihe na odo wadhulumishi hao na abo kwanaka hunda faida haruma ompango hunu nunge bdo ndo azijue tindabo kanga si hunu ikenga tingoishi yao madhoma na Faransa watingo baziza yondongo ya kauladi muhandani shabanu nyinganya hake shere mwashifanya yo nyinyi ganyi mahuria tinau amfikiri mutaalamu Karizombo haone sambabi ukayambisa ijo kanjema ndongo ya ubala wana mataalamu shamfikiri yo ngejo huja yo amfikiri riti jihafilishe haku shelo muhimu do kamizi janzano nesoka ya ritsambe ukaya heni mndu yafanya shama mtunwa abasa da borjoka handisa za ndongo njema asha handani iyo au moyono kayo de aladhimu mono kayo ndongo njema ngamwifanya ngarjo wone marunda siwasa ngarjo wona la marunda jo huja singari ngasina taradudi nono ndo ya uka enge jo kiri marundaje ya jo huja haruma nsilo haruma uruma ntsikawo ngasibanu tsishiata mesmeri handi saba la hamba ukaya ngarjo ka ujarone ze serikali zoka huja na utumaini marunda mema anu marunda mema ngarjo ka uyalinda haruma wanduka hata utostehesharia ka wowo do ashifanya abungar linda uleo ikengwa joka uja wa stehesharia mafikire ilo muhimu dokaya hakia hanyu na mwanemba na yonga rjo wona shangaronoka yotinde ya kaubidi hamada heli Karizombo hamado wona eza tende dazi eza tende bokarambare ngabo ulanga umenye hao na bo umenya tsindele bara la Afrika side kinyume na ribo ha mapesa ila dhimurandise yabo sheyo ngarjo wone marunda mana badanga mana mwafanya chama da bokanga mwaminiuza ndongo zino abamdu kana ujo mharazani ngio hamado wananya si wafanya chama wamba ukayari ngwa wakili wandu alobonze hawakati kaulini chama ngwa juju wania heni haki
kama ni niyo haki ketina tabu wajuju wania heni ndongo wazono maslaha kama titabu yapo shaho jambo kaya sheba nungari mdombaje ngari wakilio wa Komori walobonze au walo Marseille yashe yabo ngeune sawila ndabo abo sikanzane nesheleze yabo kaya ngebidio ihorendao ihoritidombe hali hiyo narilekeze aburambanga sina chama wahamadeze barnamaji mwambeli mjoka ufanya rijeron sisi wasangara nokaya yo ilo chama litahuli lifanya nongo mngwa hibenze kamshindi amadelu wa Zimbabwe mtsingora ngomfano mzima hamba mshindi mundu tartibu ata wala wana mjamu wabala wende hula waonoensi kaka mtatu wende waone wamsomu shahusuan wanrone Cesar Hunda wujo kamsomo ababoke jajo kabumto wa hata au yabo yondongo wambi yodio na kanzane cheleze do cheleze ukaya na rentu tudombe ukaya basi dabrojo ka wona ndongo njema ashe ngabo mazama menji wafanyawo o hindi ni ababo wanwa jujwa wawono musizone kala marunda mwaya balia kweli yazidi ya saya shasi wasangara unesokaya vatina ukari wanilate ntingi uhuru ngara kartwa minukaza nongezuka shama yombana ikawo badanga myaminio mwikaza ngarjo wone marunda apo mngwa hibenzi ngarjo ngabondongoza sasa za unisoba ngarjo no hamadizo hambeza hoka mjwanza wanado fanya misafara ngarjo wone kanga juja ana marunda cha bada hambeza misafara shana ikeke wala na hatu ngarjo ka wasomeseza sabuziri wesheleza ukaya na wajo kabane rulobanu yensi ya Komori kena ujuha rahawe jajo ka yensi ya hawo ikaw bada wenji wana wahunu wajo kai madhoma na wahentinu ngwadhulumo yensi ya Komori na hiyo ngabwana nyasi watwanza hizo zambwa walohunu haruma izamba uza sautu zin kwa twanza zambwa hata ngwarizi yao ngwamboka ya ngabunga mwendo hule na ngamrejezo dingone ashe ndongo ni ransi wa beheni mdunge na haki ajitekeleze ndongo njema zan ngwazibala yabo ngarjo wone marunda shasi lazima rone sokaya mbese au tukambese singaramini oka basino kensi ya Komori ngi uhuru ngefanyima pesa hao hususan yambe heli jo kansidene dawla Faransa habo yabo ha shesi wa shahawata wana wa Komoro walo wamani kartwa minuka ngarjo undamba nongo shahini mdunge na haki na yod dawla ramba uhuria heni mdunge na haki yake uhuria dau do kamdo ake uhuria ambe okaminga mtsawan ke mnduma mimi mititsawa nike uhuria wa binadamu demana na mbokaya sonti pia si sawa abwela adhimuriwane rikesa wa usabuzi batike haki zambidi marhaba kwezi Citron kairi urengo mrongo ili ukamilishe mahadisi yatu ukayaze dakika ni kwazo zihisa zikubu wakati ulaye dhamana jimla watu holio Hussein Mzamadi hasa wasulipano ya bwamdo jembavi dingoni ni honi sa Hussein Mzamadi ya ukaya imanenya Citron hajabanu leo asbabu shamashanyumini wa shitunga ikawe shamashanyumini shinu ngashi shuli yanao na utukuza na uheza juu Oulanga wa hensi ya Komor na hunu Faransa wa suidia biodiversite haizo ilionde maksada ya kaujabanu leo haizo mwanya Citron ngebidi urengo mrongo hamuiso janele kalima la muiso husu le chamalino ukatile kauseninge na swala jauzi antile kalima la muiso ndo harmu mpango watu no ewa maraba mwanjisha ama gamtsongweleza ama mwanzoni rongo mbabe harmu mfumu watu kao haji karizombo kao ngarilinga siurenga fikira zinjoso mai haku chama ndizamandi heli kama nsobwa zamba mwanadamu jo wakati ojonda hapo wana ndongo donc mjizile bwewa ama ngamfikirukaya amfikirukaya leo karnatso amba kadeshin harmo tunda jiwa once sidoto kadeshin awde marikani shanga nzo tundo banu lioranzi mana ngabo mgazi jaka urongo amba kana komrongo si hauti ndo mrosi hiranze sibo harubango jo hohora shamru belele ara homro wejasia donc banendo ya police yonge bonti juhatu sena mnge bonti juhatu mane ka wende Komoru wende huone ze battery kauza vurizo harmwe mahura hatu ekando angalia zenkunu hilira kaura mpire mahaya hatu kujajo na nkunu nga unabwetuvu ekando angalia magari ya ola yavuriziwa monziani yavurizo barini kujajo amba ukaya leo na rangalia zindu aje mane mizanzi habanu siasa njentaf nvumbu siasa na nshati jabano he association ho hifadhi ho langa wa Komori kadonono wa hatu waleo na maudu ne shaulari lawo ekaundu dwazini atuja nano wana hatu wajowarengerele ino ngalesu alalabili na zonli jibula kana miside mtu na jo lazimu ni baliban shado wana fikrani yo jo hoja hamdumbaye yo jo hoja hamwana ana hunde fikira yo jo tsanganyiha na wandu watangaze fikira zino
bona onde fikira nsika wajibu nje harme radio nje none so na mawakomor haonsi pia wake harme wana shamaino mansi shamashangu shetishin shamasha houle mengo hatu wakikomor na hamba ukaya wana wao wandiso janziha wandisa rakarjabua inauguration yobahanu kaudo joka wensh ranziwa lo Toulouse ranziwa lo Paris walo Bretagne ata waje Lyon ata Genis ngwao bohari yabo ngwao muhono heze ndongozino abenge kwezi jomba kwezi nyimazuki watu karizombo kwezi muri saidi harimeze fikira zinu sharti njie harimo upande kao uso hatu harimeze nzia zaki mendeleo yowenshi wa masiwa ya Komoro maana masiwa ya Komoro yani yabakisha harimo ndongo ikana tabuzi nji ikakarja punguzi hanzima tabuzo kazina parolawa ekaizo wanzo zipunguzihe wazao matu wangamie yabo izo zindwa jina sha amma mukana eleshama lisali njanziani ngarumbo Mwenyezi Mungu liwaswile kama wabenzi. Marhaba manyasi citron uliho saujitekeleza shaba mie ti homohuja bongwe masuala mbesiasa uziswa pia mfikiri hama garjo fanya mahadisi mandwa jina no renge barnamaji ya he radio sidireje za dingoni tena shabo masuala ngajoro huja usoni huba mfikiri hama wakabanu watosheleza wahuzise masuala heli ya ladhimu wao yajibu hawe mana undo abongwe ngarjo wonana harmo mpango sa tena ili urinike winji wa maelezo manamfikiri hama mashinu zenongo sazi zikansi zenongo daba desitendo amana ganzondo arenso mwabo mwinji bo citron ndo karmo zitendo adingohi seila ndo jo amini kabano ndo ganzo afanye ndongo mana izozi na sawandu wenji watsura mbango afanye mazama wanduende anafondro hena tukamba imwana hangu na mzaya nsino jo mikamndo ya mwendese na balaze malinga zinjia mrerengenda zahe ndaye unjile fanye mashuhuli ye bahewa na mbio za bure au ngajeleze ndongo izo timkinisha mradi usafanye yaho mashuhuli hakuna kautumia mashuhuli tena abongwe ngajeleka izo hamba uzishinde uzistehi zifanyishele aladhimu ba yode namna kwa ladhimu andu wa enshi haruma zerongo za kima za mazinu manazipandu wenji abongwe ngajelie keizo hamba ngazijo ufanyishia kama wabenzi abongwe narishe mnapindi wa mziki wa mjana wanyasi zirari madi. Umashara unadiri sifunai wolihadi leo rihini kusudi rine majia lo mazuri mremani risabiki ledifu jema la kweli rijalione mafundi mwema watu musahumadi fanyazo wafikiri masiwa uyadiriki musahumadi galia wangu lindao ukaye usufutu fanyazo wafikiri masiwa uyadiriki musahumadi galia wangu lindao ukaye usufutu makele ya mwakili hasitendwa na ukweli madaika ya badili nabo arema awasili uraisi hakabili na zimbwana azihamili wanyuma una dalili bahatika jamaramili fanyazo wafikiri masiwa uyadiriki musahumadi galia wangu lindao ukaye usubutu fanyazo wafikiri masiwa uyadiriki musahumadi galia wangu lindao ukaye usubutu. Hakika nganzo mrake msubuti mradiriki nonondo masiwa wanu zenango zinu ti msahumadi bahisha deze msahumadi zonti pia za Komori mana haina mru anzimio yarengezwa mana harume Komori ngiladhimu ya unise kahadiriki nonondo ye Komori nana ze barnamaji za kauladhimu zifanyishe hili zitowa Komori harumanza zitowa Komori harumo ujinga zitowa Komori harumo wadi zenango zoi kauladhimu ke wanduwa zikingie sha hataje honda basaba ndia
78 ibiri atajiwasili aba haza nungezo karja porozisha tena abongo jaleka wajao ngwafikiria onorundo e Komori hawasili shaze nogondaru muhimu zino aka yode namna kola dhimu yensi yuwasili harmanzia za emergence haizo bandarishilia rais mzamani la joli kaunde ya Tilwa na yeye hajitekeleza harmanzia za Facebook amfikiri hama mwenyasi mesmeri ushilia mbabi zenongekao zo rais mzamani Sambi azitekeleza ranzi dola joli kaudo yalio na engo ni sokaya zenongo ya kaziwa zinongo za nrabo halisali sisha zinongo za kisiasa dezamfungisa namna waelewaje zenongo kaudo rais mzamani ya Zamba husu mfungwa hahe yakaonishia nondo harmazi ndia za Facebook kauzi kautekelezwa ni mwenyasi Abdul Hassan Ortega. Wa marhaba menji mwanama Huseini shakabli harar jakari njiar mwi mahadisi kao demhu wahida ula mzamani Ahmed Abdallah Sambi afanya ushibani alio tikanzari nji mbapi harmuna nukta ikao hajiri harma ye televizion ya France 24 au kaya waziri wa hiza barzo bonze wahe nti ya Komor hafanya msafara haja hunu Faransa banda voyaja hunu Faransa haja halahikiwa harma ye televizion ya Faransa ya mbo France 24 haizo bwana Soif Mohamed Alamin hauziswa masuala menji uhusu maendeleo ya nchi ya Komor hauziswa le swala lihusu omtrilwa shibani wa Sambi ne journalist ya komusa le swala hamusa ukaya emana azali ya kauta Sambi shibani dabakaya wende adversaire numero 1 wahe haizo katwanza yamnike nafasi yake bonze haizo Soif Mohamed Alamin waziri wa barzo bonze wa nchi ya hatu haendela na ujibu ya journalisti we ya ukaya se normal Sambi ya fungwa ukaya hahibi zemali za daula zihusu mapesa hizi nationalite zerogozinu uvo za hambwa mwana Huseini wakati zerogozinu za tekeleziwa ni Soif Mohamed Alamin harma ya televizio France 24 ya avoka wa Ahmed Abdallah Sambi bahe harudi hajitekeleza harma ya televizio ya Faransa France 24 ili haujeleza haujibu waziri wa hiza barzo bonze wa nchi hatu huhusu le swala la Ahmed Abdallah Sambi kao Soif Mohamed Alamin halifanya nena watangazaji wa hii televizio Faransa France 24 haizo riunda ne bahati ya uparisa ya intervention ya hii avoka wa Sambi harma televizio inu nande mwana mchohatu Madame Fatima Huseini na rimushile izo ya jibu waziri wa hiza barzo bonze ngwa katula jerta rajamu izo ikao de Sambi ya zama na rimushile mwana mchohatu ikao ndi avoka wa Sambi. L'ancien président Ahmed Abdallah Sambi a été placé en détention préventive. Il a été inculpé pour corruption, détournement de deniers publics, complicité de faux et usage de faux et forfaiture dans un scandale de fraude au passeport. Hier, le ministre des Affaires étrangères comorien Soif Mohamed Alamin était sur ce plateau. Il a évoqué cette situation. Aujourd'hui, l'une des avocates de l'ancien président Sambi, Fatima Housseni, a répondu à nos questions. Elle souligne qu'elle n'a pas accès à son client. Écoutez. Le ministre des Affaires étrangères des Comores, il est dans sa fonction lorsqu'il aborde la question de l'arrestation et aujourd'hui la détention dans une résidence hautement surveillée de Abdallah Ahmed Sambi. Mais cet ordre politique n'est pas celui qu'on peut aborder. Moi, j'interviens en qualité d'avocate de l'ancien chef de l'État et il y a aujourd'hui une entrave extrêmement coercitive à sa liberté d'aller et venir qui fait que jusqu'à l'heure où je vous parle, moi je n'ai plus tout contact avec mon client parce qu'il n'a plus les moyens de communication avec l'extérieur, il n'a plus de personnel domestique dans la maison dans laquelle il est en résidence surveillée. Les moyens qui sont mis à sa disposition sont quasiment néants et c'est une situation qui est un petit peu délicate. Contrairement à ce qu'expliquait hier le ministre, il n'est pas dans un système où il est simplement inculpé ou mis en examen, puisqu'il a d'abord été passé sous cette résidence surveillée par le pouvoir le pouvoir politique, en fait, l'exécutif, pardon. Et ça, c'est un peu curieux, cautionné par le procureur. C'est une simple note de service, une note circulaire comme elle a été qualifiée, qui a décidé de s'amener sous résidence surveillée. Sans que lui soit fait reproche de quoi que ce soit, mais simplement parce que sa présence provoque un trouble à l'ordre public. Et ça dure depuis le 18 mai dernier. C'est quelque chose qui est peu acceptable. Et là, il y a 3 jours, il y a encore une recrudescence de la situation, une aggravation de la situation, puisque là, il est convoqué chez un juge d'instruction. Là, on est dans le judiciaire pur, lequel ne lui permet même pas d'accès à un dossier.
il a à peine eu le temps de préparer une défense et il est placé sous mandat de dépôt dans cette même résidence surveillée. Alors sur le plan strict du droit, ce sont des choses qui sont compliquées, complexes et qui ne sont pas acceptables. Là, aujourd'hui, il n'y a rien, il n'y a pas de procès, et on parle déjà d'infractions commises. Il y a une véritable... C'est paradoxal, et on voit bien que les choses ne sont pas faites comme il se devrait, les principes ne sont pas respectés. Mais on a les moyens, le ministre des Affaires étrangères est quelqu'un qui est dans la légalité, c'est un ancien des Nations Unies, et c'est pas la première fois qu'il exerce les hautes fonctions de l'État. Donc moi je ne désespère pas, je suis parfaitement confiante dans les capacités des hommes et des femmes qui dirigent mon pays de se ressaisir et de trouver des solutions qui nous permettront à tous de faire ce que nous appelons dans notre langue sous lourd pour avancer, pour construire notre pays. Marhaba Benji Manyasi wa Mesmer Bandarishia avoka miongoni mwa avoka wa rais mzamani Fatima Hussein ngarjoka zenongoza mfungisa ekardo nzara zidunge sharia normalement ikola dumuke mahakimu wa heranzi Mohamed Amada Fatima Hussein wa Rajina kewa kana wa hundane ne shwabaha shauka hadhiri harmoi namna yakau wa konvokiwa ne juge shwafa namna kabatike avoka batike mrutuka yonti abo yoke tulolana ne droit rasoma sonti kanga joka haina mrikao ngezi fungoni ngodo hukumla yo wajibu mriake yana ya mdafiu harma e juge chez juge hatufanya hizo yakaanza ngodoka majuji komoro watufanya droit sa wafanya nongoza literature wafanya nongozi ndo ajisha wahansi wabo ne politique wafanya hizo e politique wajoka hanza donc izozi sababisha kai procureur général Sufalijai hatolwa harmazi dhamana parce que haka wanili ya droit shakaja ka wanili ka wanratu rengo wafungwa ba anungo harma msajaja wa kisiasa haumru amba jao hautijao mratu rengo da funga haumru da bazwa ya biro ba hamba jao hautijao zokatulolana ne sharia donc izonti pia itongesa procureur haramplacewa na mrumdu jina wandikao ngwa yabo haunika haufanya hizo madhamana wa daula wanzao shanarishile Manyasi aripara Manyasi ngarushili yao shahandali jitekeleze ngarongwada sina lobi jambo wajiba na Asmani Said. Marhaba Manyasi Asmani Said, endelea na habari zao. Marhaba Arishia zihabarika huduma za sauti pia shardo hadari tekeleze ukaya marongozika audio jirio harwaiti hato marongozika o azali hayafanya mengi wanadamu kwa sushida warambua marongozika audio ifanya pia shaida ukaya wanadamu ibidi wajuka azali harushiba harudi ngabwatura mboka harushiba wengi ngilazimu haidi taratibu yote pia jana wika audio ya zirenda sambizon jana wika audio ya siti wanduka wangari sutendeo sambi sha ngabora kautoka ngujorenda sambi namna zero rahadi ya jamfanya wava yeti mundu wa miadi yeti mundu ikawani ze makati ya bilansi pia hafanyano tadikiana na baba mfanya kwa yonso ebenge ngilazimu wa komori warambuwe ukaya arekave ndi mafika wachika mafuka ovani yazingara hazingara o muhimu yarende nzwani nai yarende shiswa nai yarende mwali nai vati namba toma isoka yonso azali olamru ikawani hashilamiano jana na kume nade mru yambala ambu yadi waza ukaya khonjia harmwe yezi ya upokuzia hai hasisi ye droit privilège ya première dame wana hahe nadi mali ya 240 € ya la vimu ilivwa privilège ya he président rimjwao ya kia révolution heti ya hatu almarhum Ali Swali azali ranzidi makati ya tutuhonda naba haji ya privilège de droit ya 240 € rijwao ka président Ali Swali akaulivwa 120 € razi kumbe na zili zaskomori wudu mshahara ya tinga wa komori wa ujwao pia azali hadiwa za ukaya ngela vimuo hena tartibion pia ya première dame ya donda ne privilège ya ngamkazo yao hamenyezi nji ranzinda awata ijeonde naba hakajazirije kana uzirije. Marhaba Manyasi Athman Saidi namna wajitekeleza ne namna waanzimia kaangela dumu zihaki za ho wadzahatu ikaodo kawalolo ni marais wastehilwa zihaki za hao maana haini mrikao hakana dhamana kidaula bahira isi ka fariki au juruhula yabongela dimu ya libwa ila pension yahe ngela dimu mrumshe ya nikwazi haki zahe
bana wana kango watiti ngoni kiwa ikango ndo duhazi yavude mrumshe ataje waswili namna hata wakati Mwenyezi Mungu ajomtamani abonga kaze ngo zoka suste hilwa abonga joka ngo haruma hala twinziro na yenga joka swili ntoke ma haina mndungu tsorongo hajana aya wa rengao riba na ibada watendeza shao mwiso timwema na reje harumwe sujeri na sansa wembabi mwanyasi ya mesmer kangar joka wanduenji wahimi hau shangaya zihundao rais mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi wansidoka hafungwa shade namna zenongozi fanshao kakatsu fanshao nongokao ngazilona nao ne sharia ti sharia shaki dunia ti sharia shahensi hatu wakumori wajeleza oje namna waisha zenongozi ewa marhaba men jamad heli wastekeleza abo banu kabati mwana mkomo rulu harmo dunia Abu Husaini yato Johanza Azali Asumani yafanye taratibu za utongesari juu mbabanu ikao dezemali za heze passport zinu zahenda okazinu zihuziwa ili enti ya Komori ije hunde marunda serikali ija yonisa ukaya zendogo zinu kazjabira namna ikaundi ya ladhimu abunga arfanya ujunduo ritahiri juwe anda wabi wangamza zemali zinu anda wabi watuzangamiza shahili zendogo zili yo nrunguta na bahi ya ukaya inu reglement de compte difanshi ya ubanu Shekar Zarangalie ikama hakamanga fanyiwao yoste hilwa ezenzia za shiara za ladhimu hamade hili ramuisha ya vokawai juzi sambi hakawishila no juji hamade hili wastekeleza Abu Husaini ikaubidi wakati yakawishiliwa ya vukawahe ya ruhusiwa yende harmo mwishiliwa hunu ya vukawahe hazilwa ya mrungono kala zendongo kasti ahaku riono mrengo ya hamisi harmali dahulahe wasinanzia za sharia shahanoti ya tulamhono ne secretary general wa ministère de l'intérieur izoti ndogo za ladhimu na tikanzanda ngesho bashino ni onise mbabi ya ufubi harmali swala linu ya ukabanu ngabo reglement de compte mbili henda ndaru ikao Azali Asumani ngu profite ya zibite ufungwa Ahmed Abdallah Sambi reglement de compte henda ndabukaya wakati Sambi yandi haya kanayezi haja handi harengezi en 2006 hendo tanabai handukaya ngabo 52 millions de francs comoriens zahibu harmale shirika la hydrocarbure bandabo Sambi harenge mawaziri wakaya harma serikali ya Azali na madirecteur general hawatashibani donc bandabo Sambi toi haja hende harenge Azali hamrejizar mwezi Azali ngwanzo ya profite bahe yalibe ila shila inudia ikaundi ya rendo uskwa jana mawaziri wahe ni madirecteur wahe warengo wafungwani Sambi bahe leo toi ngulibo ngurengo Sambi nwando ya wafunga zandogo zabili ikaunga zonisi wao nwando wenji nganja harma onkadi husu politique parce que Azali Maxoda mshinzi wahe duta ya vote wa 2019 tibahi ya vote wa 2021 na kabla nzarangalie madhamana wa kisiasa wa kipolitiki walo harma enti ya Komori makatiano mru wa ushinda ya ampeshe Azali Asumani mru mzima bahe kange bonze Ahmed Abdallah Sambi awonge hautaha Azali ya remfia hasa haziriza mfia zamado hafanya omkontiula enge Sambi hakabonze ilatindeliza jokaya hashindi hafanya ze voti zandabo zila hajinikazo abasainu babakisha ze voti za 2019 riono haini mzima harmasi hata ze voti za jorelo hatoru za jorelo zenyatija zitola hatoruhusu ye juiji yende ishile Sambi no ili amnike ze hukuma za mladhimu ili bahe Azali ya jipange uhusu ze voti za 2019 mimi harmemba fikirantiti yangu nitekeleza ubano amina yakini ya ukaya izengiristi no Sambi zinu kanauzi ya utinoazo mpaka mze 2019 haja Colonel Azali Asumani havote wa rais wa jamhuri ambusende aju fikiri rongo za ureje dingoni hotambisha Ahmed Abdallah Sambi marhaba manyasi wa mesmer marufu ngarishila manyasi ngarishila manyasi wa Sedabudu kao haripara bahe ya onise namna fikiriu neza hunda rais mzamani Sedabudu ngarishila Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Za hutsuye rais mzamani tikaanzane jezemba vyukaya makati raisi kibilu ya kahwiruma mzamani hakabonze swala la husiana urania wa Shikomori wa huzia lihezwa bauni raisi mzamani hazilwa bonze ili atifanye uhenda mahalani raisi mzamani hambawe jeibon tiju haraka harejebon tiju hazingaroho Europoria jeleze alamba abo abana mdemo mema ministre de finance wangu abangile mdogo mema ministre de finance wa hahe mananga mambo zinji monti kezavili ze haki zao wanadamu ikao tsuniki wazo izoti haki za ukalelo zike songezara mbera isi zoma na urumuda ula ya mndu ya suliba zivizili ngazendo na ina bo ngwafona ingwa lona ingwa kakona ingwa nyao na ing ndondele swala loni lo zararu tijohanza haili mrubera isi wa hatu
ya domnikeshe ushahida mnasha lazimu bekar sodo bae mwizi wejau yavo karsulikeza ezani duka ya wanadamu ikaungwa uihuradiu wajue kando ngoza anime ngoza utangazaji yesumu ya handani rabu nehini wakatwarwa wajoutawa ngwajofungwa nizare hansi yabo likewastaarabu haurambe masuala hinsi hatu ile hinsi hatu ikihamalize nsi za dunia zilo njema. Wassalamu alaikum. Marhaba manyasi Abdul Said namna wajitekeleza Nasiru Bashila marhaba akabo ngo kazo wananyondabo ikao kwa tini hizo maana hizo tede zaranti bana ruda mandabo aure tumbuliza mreshaya hakika yakidhamana tide namna hiyo shahandani haini rongo kama mwanadamu harenge haruma tengo ya zambe hizo dezalingana naye narishile manyasi wasa wangarishile manyasi mwanjia bo usaini au mimi ya mchumbabi harumae hindi hiyo shaizo rjo hamba ambabu zamba ya avondo kabane radio hiyo banu hiyo yonge ribuawe matsongero na sorongozi nji haukaya banungero ni saukaya bada waloko mori kwa sushinda warambu kwa sorenda je ili wandu wadone zibiro harumae dunia shati rongo tinabisha zambe maana usaini zamba yabo ya haruma mananya siaka ujibu yabo iyo haki ya hari shaizo ranzora anje ndukaya banu simarayari tidoji pasashe hitwa haukayali u kasambi au azali mjoka mitinda ye unaendeni hapo ka waende wabo kwa jibwana wao unaendeni hapo izo rika shiru kangwa jibwana matusi maraya rika ulazimu riwanikezi nafasi zao unaendeni wajifunge hawao maana renzeso santikeza tajora ndaba saba sainu ye warifanyaje simaraya kwa ja respect hamande mwana nyasi we hambe maana mabari do respect ma president no kwa tina janasi arengele kazi azali habwasheme ukawajifunge wanti pia na wende bapasheni pia maana bese peut-être ikawafunga na wanti pia ambisa bojenda generation jo huja wajobu hemato arenge abo pukwa sisi mara yari jipa saosha hitwa hawangu mempara ndiso santikeza tajora basaba saino wangamiza yensi. Assalamu alaikum. Wati kupe boko. Allez, ifu. Shakajanambia ewa kutanambia uka ewa harmale suala linu la zibirao harma sambi ntujua namnaje njojua ndafia sambi na mimi timjua ohangu liranne za kamili za mahadisi mezimiraru kabla ijenda harma uchaguzi hari hadaya hunu akajafanya kampanya electoral kajarambia ka ila kampanya rimjushilia rimshangiria sidomba logarini ndio harma mabunjule yahe si jo hangu hadisi leranne haina suali ya ilmu na mtekelezayo ngutoitawa halafu nsujwa namnaje njo udafio president na muzisa baada na posezi question za ilmu pia ya tuzijibu ya tungo utawa na kahumlaha namwambia nambalia hapo ndao garini swadakaya sabu rengaze kaseti zali swali zila uzitwalie uziundue unjio huzimu na wono wadhulumishi hao mzitwalie sizoti mwambia tenda tikaumlaha sikuwa mwiso tibunga na mina Manswab Mohamed timbelia shio sha sociologie sha Faransa mba wakarmwe Parti communiste français que siège numéro 350 Henri Lefebvre yo sociologie umwezora rutishange kandida ai ibala ja hibeini badimluka do hibeini mwana henda namna ila halafu leo yambwa
halafu arengezi arengezi harumwe kampanye elektorali yendo subuti mbekaya leondo handa wajoka president urongoshi Faransa na Sharabu badize lugha hizo tindeza kosa wanadamu shao wanzo ulona fikra ya urengaezi soma sociology soma philosophy soma geopolitique politique international ngewende harumwezi halafu leo amjo mdafi namnaje sina mdafi istahiki zilambi yafanya kabla agenda la fikra mbi ya zibalia kabla agenda harumwezi zilambi zila yaremwa marto hata yareje dingoni ambe kabla sifanya nai unaenda harumwezi watina ilmu. Marhaba mzo watu Karizombo narishilie manyasi fundi watu fahari ngwadwa jitekeleze wa fundi watu fahari ngono mrongo feni niletonga jitu kufumdo yabo mimi tsikahanzani rengefunvu haruma izo za ambo haruma rais mzamani yabo wandu wajue kaya huzifungoni yaliyo shetendo afanya siniti tendo shangu aniye mali ya potea komori basiye kamndenge mali ya korumirwa komori ne namna ondokora ditwa ko lazima warumie mali nirukwamba budget basi jonsanyi wa hata mahakume ani mapesa ya tawa ya komori eze passport ne mapesa yao ya tawa ani ejaji yao karna ujo yamba shikomori maana nambari kaiti ya mapesa menji ya luna takribani ya budget ya mahakume halafu harmai mesmeri abo havumbuwa video ya tolwani raisi Sambi kishe video hiyo video yakajitekeleza yeye nguoneso ukagachara wazo maana harumwe mapesa yakaunjwa komori yakausarifiwa na ministre de finance na banule suala linu wa komori wanzo wajuwe banule mapesa hibwa komori yakati mashashi au yanja komori ya hibwa shema pesa ya tawao ya lomenji haku ya tuparunji ya komori ikabla zimurifanye mahakumera nzima pesa yo yanjiye yao yanjiyo bonte halafu le suala na jwanzani uzisi Sambi hawandu wa Sambi emparo mkinishiha iparo mkinishiha haruma jaula haruma wahunde mapesa ya hao wende wabuwe kont harumanti fulani warenge mapesa wa yati iparo mkinisha ukeja paro mkinishiha kaze ndongo izo zimkinishiha yohambwa détournement de fonds manema pesa komori ya serikali ya komori ya hejaula komori kaya ja yondo au banque centrale ya komori ha yondo trésor public halafu kanga hibao yo hiba shawo yanja komori yao ya hiba yao tilo ya vumbuao mapesa ya vumbulao da anu ya lo Belize Belize hunu da hunu banque centrale mapesa babulwa kontiho ya mrukwambilwa Ahmed Jaroudi ya mapesa ya komori ya husuze passport abonge na blanchima za kaufanyiwa haruma eze pavillon de complaisance za komori anizemeli rikorumi ya deramu ya komori wakaufanya trafiki za armu lourdu wakaufanya trafiki za drogu izenongo hizo benufu wandunga unaze preuve là-dessus yakauparsa zenongo zinundu ndo ili wando jokabana kasum kazandabu Sambi na mwishiendo bwa komoreza jira vanu wakati ikililu ya kanezi wende warenge kolasi yo societe ya utia pare ya heya harumwe dunia wako ya komori waka utie pare ya hao mwali na nzuwani baande wafanye pare serikali ya komori waka ulazimu walibe halafu serikali ya komori wakati yo ikililu hakaujoka mapeso bonze na wida karaisi shagaja kaujua mapesa ngaonda huvi wakati hiyo ikilirura haijamana na Sambi hendambi ya Sambi kangwazo mapesa yalive kolasi manabala ikililu wakati ya kaprezidia hatoweze societe Sambi ya kazi bela uja komori wakakulasi ya kiturki na kolasi ya kifaransa halafu ikililu kwa mwambia Sambi wablive mapesa hendambi ya amejarudi enda fanya sheki hajali vi kolasi warenge sheki wakanda waitamwe konti ya hao Unufaransa wahara ukubali yeshekiyo wakanza wajue source ya hema pesa kansi mapesa ya widi halafu Banque de France danje sheki ya kautomwe konti hune Banque de France warejete esheki hiyo ya milioni zinji ya kaulive pari ya mwali na nzuwani
wakati unda wakaula wala wakaende wambe ukae mapesa na mapesa ya halali yanti mapesa yankudi manande mapesa yangu harmweze passport na abo yangu harmwe banki ya Belize ya Belize banki ya yo paradis fiscal ilo Amerique Centrale yodo wakati wandu wakaujua ukaya kwelinga mapesa Belize mane Banque de France wapara mwe banki ya Belize wahakikisha hundu Banque de France ukema pesa ya ukweli ya halali ya umapesa ya njia harmanzia za passport basi wakati ikililu ya jua kema pesa unga Belize na ema pesa la Komori ndio yakafanyeze démarche ndio récupérer mas ema pesa nusu Komori ya renge nusu warungu ambao ukaharenge 60% ngabo ambao rengo 40 selon ni mapesa wa usambi wa declare she mapesa menji ya potea na abo ya karwa we jukumu yoambilo amejarudi uongu yenshi abangene na kiwani bashar kiwani wo bahaisa hafungwa ihokoweti ngamzijuao halafu hizo na kanzani uzise iliwandu wajue kaba sambika tukazwandabo ejo mkinishi haje ukera isi umunde mapesa yaho wende we arenge ubwe kwanti Belize uyati itondo hamanda isho eshizungu shombla détournement de fonds manama pesa ya jaula ya yo utu harmwe e bank centrali yo masiwani sheka doto mwa konti yo bonze sibahi yende ya bulwa hadzina la mrutso mkomori kwambla mejarudi okuonge yabo ekangunishiyo ngujonishia ekangwanzu ya porter plainte ya nami hunu faranta ngujoni porter plainte bana sambi hakani porter plainte hunu mimi harmwe aferiyo mimi faha longo zaoni sambi hani porter plainte hunu asbudia aferiyo rendo au tribunal de grande instance de Paris ti hukumulu aminae njakana preuve sire mwalama ya 300 euro hataba rahanjamliba kawa dunga fikira kaizonda abo izona bao amjuje naringe kartasi ni tamwe Facebook yangu mje muione kanga manza ukansumukaza sambi ndabo halafu zendo ngozina mkerazi sisirizijuao orenda mahakama sina sambiri zambao mtikiri sambia dumhadani ya dumwabo kaya mapesa nja Komori ya usidi erawe jikumu ye jukumu wa sambi ye jukumu sambia yura wedia karaisi kale ongonzo kaze mamadu hauya kazi Hasani Hamadia wa ministre de finance ya wata yebahe manedi wedia ka patro wahi shaya usidi pesa ya tahao yao mapesa ya tahao da numa pesa ya lobonze nganzu ya rongo ya be emana hindi ni ya kauruhuse mapesa yende Belize abonge ne paradis fiscaux zirwa jirto juma le mapesa aliyo eshelo wa Komoro sijukirwa doja we hadolo banu mwambe ukaya sambi hafungwa bure sambi gaja fungwa bure hautimizi zinu sambi afanywa leo ukare ngo habalilonga mboka isuti sharia uyimanaja muwi wa yaka rais sambi wa yaka rais harenge general Salimu hamtandani hambeleba sina mahakama harma mahamili ibala mkandahu wakati akofanya general Salimu davo kaula mgasicha wala de mana mtahaju de mana mfanywa leo hauba no bokaya woyi mananzi ntimizi hauba nunyinyi aboka Salimu hazala tahaju ya hambu wala timwana jamu woyaba kazola msamdu yabonga du hardura mahiyo kari hafungwa woyiwaye sambi wayi harenge general Salim hamtandani hafanya mahamili da beka hukumulu ebala kamjaka wona ka gazeta haki leo zinafanya woyi wayafanya krimu kuu maana wayafanya bendu kwa krimu economic hafanya krimu data hangamize Komori haitoe roho haumuri ya Komori ya jeshi mahakume marhaba fundi watu fahari namna jitekeleza mana hurinika nongo kao sikarjaka uzijua zenongo hizo abongwe bande mana de mana humshirishano andwa dojua so izo za tatsaya ne zabenuha sha izo andwa shemezao de conditions namna zifungo zafanyiwa bon kabati mru ujwambaka hafungwa bure hakajafungwa bure shangala dimu droit ya mwanadamu istahilwa haini ndongwe kao de afanyiwao haizonga rjoka harma droit ya liberté fondamentale haini mwanadamu baishangi en garde à vue yabonge na droit ya kane avocat kwa jwambaka mndonge harma ndongo za ya ke en détention préventive izonge anzo mwanadamu ya avocat ya ke yaba kangu hukumla kazifunga ngastolwa zondi zo nandukaongwa kwa shanga yawe namna zinongoza kufanyishia kazi zifanyishia hasirini ngeze ngozo za kaujirisha hizo mahakama ya koladimu 40 nonodo zenongwe kaude za tungesa sambi ya tilwa omagobani haizo mwana Hussein naam tujuanzani wambi ukaya sambi malali yo iho uonge na television
wongu jwa ujifilme ngurongo General Salimu esika kafungwa mimi tikatende Komori sikanda na muone basi katika na ruhusa ya utonja tamwele bendela mimi fahar nasir silive avion ya hangu tende Komori tirenge demande ni dina General Salimu abo yafungwa bure kaka zwandabo kahari hitwa basi tende tuna General Salimu heli akawiyenshi hakawiyenshi sana na inyama shatandali shabadiliwa woi emalali yo ngena itanda ngena godoro gulalo hamamdu ani ngena ngujide place ngu telefoni ngurongo homuzoni izo kazi telefoni zirengwa izo zikaurengwa juzi kametewa amanda de depot chabo mwanzo nwambio kaya wakataka residence surveille izo zikaya nganzo nyinyi kanga mwele zao mdule zandu wa kumorwa dwele wandu wado dwe difference ukaya woi hakafungwa hameto en residence surveillée hasibabu itenda fulani ishaka utongeza hiyo ya tilo sana rien à voir na pesa ya hiba ha yuno hakautamsajaja honziani la demande akamezetewa en residence surveillée bano ba haufungwa ahe ya ndeze mali inde inu crime d'etat yaifanya woko ekarkananti ya kidemokrasia ya nzomwe dulusunu he Komori eshetendwa sambia yafanya shinui tendwa woko amdanuka ya kaulazi ya rejizo maulime kukauna risali marhaba fundatu fahari alangar joka anduranga ngabo inambao presumption d'innocence abongo haina mrika wangu tuhumla na itendwa yabongi jomkini shaka emruo kati coupable mwezenongo india wakwanwa wakauja presumption d'innocence shabano rakaja hukumla shawai juge yakautua mesure ya mete en détention préventive chawan rahaka ja hukumlwa abonga karna jotua mahakama ortowe rongoza lawane za zambishia sha garjoka politiki ridi njabu haritena ndi yasababisha mshangayo wa wanadamu mwana Hussein banu Mwenyezi Mungu ambaye ukaya faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara bifasra hayni yafanya ndongo ku anjema baishin titi ate tsowoni harma microscope gojo yona he yafanya njema baishin titi tsowoni harma microscope gojo yona sambizi nu yalivwa zinu ijo mkisha kaundo mwando eze kufuria timbi ya General Salimu wanafanya miezi minne yeye General Salimu afanya mahamine kartiar wa General Salimu manaf kartuanza sambi wala kartuanza mrutuka yonti shangara jao garitekelezao matangazo kartiar mwa mrimanzao na rimwengao unibule ntimizi mbensina hu eni wanzo sambi hakaulazimu ya Mwenyezi Mungu kaya oliwe sambi wa ifundi ya kauhanza ya besha kauhada wandu Mwenyezi Mungu na jailie eze kufuria timba yalibwa ulemenguni shatilibwa ahira manika mwanzo yalibwa ahira yenge tokanziro harmanye basi kairi mdunge azalia sunani yafanye hata ya hukumu sambi kangu fungwa nsunzima au nsumbili nyo mbangulie mazambi yao yatia balenda ahira manika balenda ahira Mwenyezi Mungu anza wajali do tuko decide sha nongo yafanya ola harwa wedi yaraki ya he umasikini ulo masiwani yabofasira buhindi hini mrufu utawe ko moru masikini ulo yiho yanzu yende mahala hasibabuka ya ngutambiho yabo heni mru yatia ukufara umasikini ho masiwani basiyo ngemengoni yabo yeye dero wijukumu yaho wandu hafa waju hawatawenda ulibi wanda maore wanda hona hiyo maneka katika masikini wandu waju kabakisha kumora marhaba fundu watu fahari mwanazinu siuzamba haku sheibada ne riba wanungu afanywa mzaha harma ibada na riba abongo wandu nafanya tasyoba ya adhabu ya Mwenyezi Mungu yongeo ya peu ngelinda wandu maudu nsokiama haizo ngarjo ziabanu ari nasigar mbeshila ni marhaba ngari nikamonyasi Mesmer maarufu yari tekelezeza jiro maswani ngarjo direje tena emada inu bande trafabari uhisa abongo inarishilie emanyasi Mesmer maarufu Waishilizi watukufu wa Radio Galera, assalamu alaikum. Hamande heli mwazishi ya vanu e juge aliyamani haisa haishili ya sambi wa mfumonu na vanu zambao sambi ngeshibani. E shibalo nisho kati harma e mezondare ya homjwa moroni ama honge harma e shiba harma leda hola hahe.
ikahale yatilwa shibani hakaujua uparamru yakaujua ukana garde corna na cuisinier vanur zambao zandogo hizo pia zihisa zifutwa. Azali Asumani hahisa hahukum Ahmed Abdallah Sambi hahisa haishilwane juji abangeye ngeshibani ngarlindao ezijao. Hamadeli nastekeleza banu ngabondro ni saukaya eba mahakama yanu mahakama ya ladhimu haubo inu reglement de compte ya Colonel Azali Asumani. Haukaya 2006 Ahmed Abdallah Sambi ya renga ezi ngabo wandu Sambi wandu hawafungwa wandu Azali wandu hawafungwa haba yakawatumlo ya ukaya wa detourne 52 millions de francs comoriens za hile shirika la uhuza mafura la Comor hydrocarbure. Ikarnonzarangalie banur zambao madhamana wenji wa kisiasa ikaungwa shangiri yao kabisa iezi ya Azali Asumani wakati wa heze kampani za heze voti za uraisi kwa jaka ya Azali Asumani. Wakama kandida kwa jahunda omchidu wabili wakaushangiria Mamadu. Mamadu ya tuhunda ze voti Azali ya hunda warude nsoraru wende wangara Azali. Ama ho wanduanu makalma wakawiyamba harmaze kampanyi ritivote Azali Asumani bawo imwezi hahibi milioni za mapesa kamwendo mnika uaminifu ya rengeyezi ngujurudi tena yatimizi imbabilio. Metre la rifu makalma yanu hakawia tekeleza harma mabunjilio yakawia fanya nena Mamadu. Haizo vanur zambao Ahmed Abdallah Sambi hatilwa shibani baada tourne mapesa heze pasporum na hunu metele rarifu katwamba ndrongo hazila kauzamba ya ukange bidiu Colonel Azali Asumani bahia ishiliwa. Na rishile wa ushahidi wa hebandu ya makalma ya himwa nyasi metele rarifu ya kauyamba harmazi kampani wakati ya kaushangiria Mamadu ya kaushaga kabisa Colonel Azali Asumani. Na rimwishile metele rarifu. Abangesi wa Komori ngarlinda oke katilo maudu ambose metre la rifuba hengu jongongoza Azali ya ukange bidiu ya ishiliwa ukaya 19 milliards de francs comoriens zazo kurulwa ni journali la hunu Faransa ya ukema pesanu ngauna Colonel Azali Asumani ngebidiu wa Komori wajue umbabanu ikaundi ya hunda mapesanu. Doto mjizani ya ukaba nurzambao waziri wa heza barzobonze wa henti ya Komor hadungana na ujumbe mahususu na ujumbe unu wakaya alimsaidie wasuli harma enti ya Faransa mwanama Hussein Mzehamadi. Omwasuli harma enti ya Faransa wajaonana ne waziri wa heza barzobonze wa henti ya Faransa. Eza laona harmu mwanana unu hindi mwananyasi Hussein Mzehamadi ujumba habari? Mradi ze komunike sa ziroha ya lama hadisi ya kofashia kawaida baina ze serikali za mbili husu mkataba wa kaladmu ujadidishihe baina Faransa na Komor. Haizo banda ujumbe watendelwa ni waziri wa habari za bonze wa Komor yakaujaonane ne mwananya waziri wa habari za bonze ne habari za Kieuropa Jean-Yves Le Drian wa hadisi nongozi njia akarudia karamo ujumbe unu ukaya fundo watu Muhammad Ismaila waka mzo watu alimsaidie wandu wanu warenge funvu harma ujumbe unu abongeze nongozi aka hadisi lwabanu Faransa haoni sakaya ngetayar ya usaidia Komor ila namna wanzo wafanya husu maendeleo ya kiankiba ya henti ya hao na husu wa Komorikao wa harma sheswa shamaore ne kauladhimu warejeziwa harma masiwa watsunaze papie zerongozinu zikarwe mahadisi wajau sha kawajapariana nrazi maksusu harma zerongozinu sha wanikana miadi ya kange ladhimu warejei harma mahadisi harma muda utsuwa hale ili haudungia namna ya ufanya mahadisu usu lesu aladinu garjoka haini mwezi wa September abo ze serikali zombili zofanya hata waundane na mahadisi ili haushudi aka geladhimu le suala la le siwa la maore harma mimbari ya Nations Unies livutwa kabisa litijo paro la ya harma mimbari inu inde namna ka haini wakati wa kurubia ze serikali zombili ofanya mahadisi yatso ya mzaha sha mahadisi ya kweli ili ya ruhusu
kazi nsizo mbili zidungane haruma msaidiano wa he maendeleo ya kiankiba ya he Komoro. Marhaba menji mwanama Hussein Mzamadi mfumo uno ya serikali ya Colonel Azal Asmani warenge hatua zinji. Hatua dani wa irenga do unji ya harma omji wa mtamdu, harma lesi wa lanzwani, harma le dahula Ustadh Idris Abdu ili haufanya junduo harma le dahulinu. Le junduo bola fanyiwa wa roha shakwaja roha na meonu miruvu, haukawa roha nauna imrumshe wa Ustadh Idris Abdu nane mwanahe Banurzamba ongwa oho gendarmeri. Radio nane televizio ya nzuani Banurzamba majandarmu ya beho ne serikali ya Colonel Azal Asmani ili haubaya kabisa radio ya nzuani. Na zinu zija sababu ya ukaya ari ye makalima ya mbao watangazaji wa radio ya nzuani ngasaidi ya ukabisa ye ma opposition mahususu de gouverneur wa helesi wa lanzuani indi mana ya ukaya radio inu indi ibalwa ni majandarmeri ili salami ya tijue sa sauti tena harma radio inu. Na wajau harma radio kazi ya helesi wa langazija homjini unkazi Banurzambao wahisa watolo taarifa ya ukaya kwa tina amri ya ufanya mission zijoulolana na politiki. Na zinu zija sababu ya ukaya wandiha wafanya mission ari ya mwizi 24 ya mwezi wa juye mze serikali kajajibi wanezambo harma mission inu hata ha radio inu ibalwa Banurzambao ye serikali wahundana na dala umafaka ya kaya radio inu ngaijojo haendelea ni mipango ya hao shakwatina amri ya ufanya mpango wa politiki. Na wajau mfumurakani wa biro ya parti jua ya humji wa Moroni yendelea na ubalo ha amri ya tulamhono ne waziri wa heza barzandani Mohamed Daud hazina lakiki. Na wajau serikali ya Colonel Azal Asmani rangude mfumuralani huja wazi ya kabati ruhusa ya mrupashia vedeti ya kosa harmale si wala mwali waswili shindini haubo ya lawe mwali waswili harma haubo ya lawe shindini waswili harmale swala mwali. Na Banurzamba haini mruika ongo anzo ya tapelekomo ya hundemba kosa endele harmale wala mwali ikango nzu yangu harma mji wa shindini ngebidi uyendebo sashinda za masihu ya pashi yenen kwa hidza ya jowasi libatina ukaya hazilwa. Na wajau harma lesi wala nzuani mfumo unu mwahida ula Colonel Azal Asmani haswali ya idi harma mji wa Mironti trengwe jinjide ranga funvu harma indinu. Na wajau bahe ye gouverneur wa helesi wa la nzuani halahiki ujumbe mahususu ndo wakati ya idi ya swaliwa. Na harenge omrongo Dr. Salami haunisa ukaya idi ya swaliziwa ni Colonel Azal Asmani honzuani kaijaki riholiho hadiwaza makalima ya kaubidi ya yatekeleze habo ya kaya ende ya tende ya kauswaliza indi harma omji wa Mironti na hadiwaza zeta kabirinsanu ikao zinu zofanyiwa harma iraka ya bili inde zatekeleziwa ni gouverneur wa helesiwa la nzuani Dr. Salami. Na wajau Banurzambao bwana Alibeja ramwambia nukaya wende meri wa hepimba mfumorakanuo hapuliwa gari ne waziri wa heza barzandani gari la majandarmu ne waziri wa heza barzandani wende wambohole gari la he hazi ya humeri wa mkabala wa pimba. Mfumo unu bwana Alibeja meri wa hepimba harma imbajini hasumo ganga la hitima halireme wanrikao doanzo wamboheze haki zahe harma emeri ya hepimba. Narimishidie habu ya kai hitima inu hoifanya hahe halahikiwa ni watangazaji wenji na richelizo ikaundi ya stekelezea Alibeja meri wa hepimba. Tabia za sawa zivu bwana tuhanizo ikawa kaukusudi wa zambe wankaze mazile zinalinu zila anambi zinu na ilinu na ibishihe hawani hunda na tabu haruwe daula haukabu mrufungwa kalimalia daula hauya bafu hauya mru ikawa nduwanu wacheni ya kagari mfanyao zinu na ili bwana waya fungwa hauri mtabishe eshari shahe Qur'ani shibere buhariban Hamadeli mwishilia ndemeri wa hepimba hakausoma hitma ya reme onrikao ndo mkaza umapanda bihonziani ya ukaya ngurumona yemeri hepimba hata hapuliwa majandarmu ili hawenda ya bolo aligarlahe. Abonge mwana Hussein Mzamadi zendogo razamba M2 rakaniyo ngastungo ndano he ya daraja nziru haukari zamba ya ukai waziri wa heza barzanda ni Mohamed Daud hadina lakiki hapo majandarmu wende wa boho yemeri wa hepimba aligarlahe. Lewe inu yemeri wa hepimba hasomo hitima haure maonrikao ngwanzu mboheze haki zahe holiho
ikao hadhukurula na zitendo ya tuzirenda abangenti ya hatu bandu zamba haini ardo ndo ngtungo juha suma hitima izango zinu zikaya hauzi kauja nyumeni mwana Hussein fikira hamazo nongoza kauja nyumeni cheka ladu mke mahakama ndo vanule maraia ya ususi tendo shinu kazi nongozinu zimfanyisha maana hizo mali za daula kazi ziendeswa kapa hauzi zirumishia namna ladhimu ikao ladhimu ke mahakama wabeha ze majuji ndo ankete zenongozinu ili hobenushi ando wanrua daula wajue yaka maraia ngona haki hakutina haki sha wanrunjia haruma hitima abo ngaranjia mwanongo ikao ngizo za nyumeni kabisa maana sidinamna ndo kaulinda kauladhimu mahakama wao ndo wakaladhimu warenge position usuze na ngozini marhaba menjima na Hussein Mzamadi ndo tumjizani ya ukaya mwana mshwatu Faiza Sule ikao hatolo harma dhomana zahe harma le gazeti la Al-Watani hafanya msafara wasuli harma le siwala mwali na haonana nene rais mzamani wa hensi ya hatu Dr. Ikilu Danini amahu karjashinda raparsamba habari to kaunti pia husu mwana nono shaizo rasparisa ndo tumjizani ya ukaya sabuzi ku Dr. Ikilu Danini vanuzamba uhazilo harma le siwala mwali ya mahakama kana umruhusu ya juwe uruhamu mwali Tinzuani, Tingazija, Fatuze, hoja honu Faransa, Zaragozinu, mwana mshohatu, Faiza Sule, hazi rasmisha. Amahu, kajatilo harma residence surveye, shahazilo kabisa. Haizo Zaragozinu kizoje Hussein Mzamadi, Dr. Ikilu Danini, yazilo atirohemu mwali. Evanu harende? Zamhunda, zoka jamhunda haeche, madhomana kisiasa, haina mrika wakana dhamana, kiladhimu haishiliwa. Na eka na vyo roha harma inti raheja kaha ishiliwa ni mahakama usule jundo ikando lifanishi hao abongoe ngari lindao rijue eza sababisha wandua nuwazilo watirohe sha kala dhimwe mahakama wao wajau wakane wandua uronishi anorondo namna zenongozinu zendao no uso waheze nongozinu nga joke namna inu hatandiwa ndunga ladhimu wabanushiwa namna anketi inu ifanishiao usu madhamana wanu kawazilo watirohe shange ladhimu wajau eza sababisha wandonoa zilwa wandoa zijue wadanganya ndongo hindini joda kaladhimu wandoa wazijue sharaha kabatiza laia aongeza laia deza raisi mzamani wakange shibani rakarjajua wasaya kawatulwa shibanisha wazila watirohe wansiju maraba menji ukamilisha kabisa itanfabari hatu ngarjunji ambabi uhusu ya serikali ya nyumini ilindo ni Colonel Azal Asmani ama ukabli haranja kati fanya winji wa matalazuzu tijotsa hanyo andu ikaunde mrishila umaususi fundi watu fahari mrinike winji wa maeleza hukawa komoru wenjingu wa jiuzisa winji wa masuala ebanu ranguho la isharia shanyumini shavoti wa shinu ikaushi rasmi siwane kuru konsonel ebanu raisi wa jamhur Azal Asmani banu zamba wangi raisi ebanu ma guvernori wa hizi siwa hatu ngoma guvernori ebanu ma vice-president ngoma vice-president wakati kao rangu de zevotizin za rasmi siwane kuru supremu zilanrogo zamba ukanga juka utilu anziani entu wabili kazatilu anziani hata mpaka dabasainu na baru zamba wange mkinisha ukaya Colonel Azal Asmani ngujipango iliha huja ya henti ya serikali ya yumeni ya hahe na ze rezo sosio nana wajau ze radio zaki nafusia mausus de radio RSM 13 nana imatangazo ya hemwa nyasi Ortega waunisa ukaya ari ya serikali ya yumeni joka uhansi wainu imwa nyasi Ahmad Afosho ya zalo harma umjua fumbuni ikaunde raisi wa hii parti URC ngebidiu ya renge fumbu harma serikali yun nana wajau ngemkinisha ukaya bwana Idarus Hamadi ikaunde secretary general wa hii gouvernement ya Komor haunisa harma mahadisi ya fanya ukaya ika Ahmad Afosho harenge fumbu harma serikali ya nyumeni ya Colonel Azal Asmani izoti mastanjaba ukaya wengi mengoni mwandu ikao wasaidi ya azali harma umchido wabidi dotumnika ni mfano ya ukaya bwana Ahmad Afosho harma empajini hana wandu wenji harma libavula sahidi na nepimba eze voti namna ikaunde zaendele harma umchido wa mwado nezendele harma umchido wabidi wakati Ahmad Afosho ya shangira Colonel Azal Asmani Colonel Azal Asmani havotiwa ni wandu wenji hautiranga mfano harma umji wa fumbuni premier tour Azal Asmani havotiwa ni wandu mengo minane harma deuxième tour wa Ahmad Afosho ya shangira Colonel Azal Asmani havotiwa ni wandu majana mararu harma umji wa fumbuni abangeleo ikawa wandu ngwaunisa ukaya ngebidu Ahmad Afosho wa ezema yazirenda Azal Asmani ya mlibezo yabo ngarlindao serikali jao haukashinda kati hule makume na ulio de habari zila yao ngemkinisha ukaya ari Ahmad Afosho wangu kaunikiwa ye wizara ya habari za sport na utamaduni na diaspora Hamuiso mwana Hussein Garjunji ambabi harmazi habari ziusu ya caisse de retraite ya Komor. Ukanga sana takriba miezi minane wa detourne wa 18 millions harma ya caisse de retraite ya Komor. Emrika onde ya tilwa shivani hautumlo ya ukaya hafanya shitendo shino yujula hele zina la Siti Thuiba Daudu ikaunge na umri wa maha 29 na ye hakaya assistant comptable wa he caisse de retraite ya Komor. Rangude makati yao ya tilwa shivani mahakama ya heka jafanyiwa hata imefumura la na huja haishiliwa na banu zambao
hatola ngebonze sha ishatunga ya tolo dabakaya hatoa kosio ya 8 millions de francs comori. Usaini Mzee Hamadi haukaza kifu kabisa makalma hatu ngamjore jemna hadisi na parmwa babanu ilini mreje leo haukabanu zambao Ahmed Abdallah Sambi hahisa hahukumlwa ne juji hamba ukaya ngeshibani zadogozini zikawoni hani wandu wenji tiparoziti hunu studio chanarzishi limbabi leo holiho banu zambao Sambi hahisa hawasulishiwa omba banu ikao wakomoru wakauzilina marhaba. Hata mpaka davano itanfa habari hatu ikaza kifu ya kautekeleziwa ni mesmer maarufu harma utangazaji na Hussein Mzee Hamadi harma madanyo teknika na zijama pia salam garimbushiri yao ni Jio Jema Lahiri no mpango hatu ngaendelea upatina udiwaza mapija ya YouTube ya Mwanyasi Mohamed Mansour. Ewa marhaba ngasila Mwanyasi wanzo jitekeleze. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Tsandanzani museni ala titi kabisa. Manabaka mnashoni mhu yabo ya kautowa aya. Alafu hao ni sauka ya General Salimu hatsorengwa burizwa pirizo bure. Alafu mimi ile swala langu ndalinu. Ngai kai komori hundu juge ujofanya nketi ama juge Rashad kongio haruma etibu sonti piari shilia. Eza nketi juge Rashad yafanya zila pia zila zanrabo hata imanasi wa yakautowa aya ya mbaukana vala hatsorengwa buriziwa. Aringa tujanzamna beketi buila ya nrabo ila juge Rashad kafanya ndongo zanrabo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ngari nikao Mohamed Mansour mrongo yari nike winji wa maelezo. Mohamed Mansour ngado mrongo. Marhaba handani haimwe Mwanyasi ajitekeleza wabo ngojo shileka fahari wakati usiku wasa ngojo jitekeleza shailo muhimu handani wo mhukumu hakahambehelia yaboke tene sokafanya hazi ya ladhimu iswala keti yao abo wewe wede ujowono ke hajitekelezando abo yeti ndongo manabo yefahari unesokati nde haliyo sha ilo muhimu do hele oke Mwanyasi fahari ngarele wao kashinwinu die muhimu do kari ngutsaho ya ukaya sambinge bidoya ya remwa ndondondo ba General Salimu hakajafanywa harma haki mfano abasi nartonyi hansi banondu kwa do harandongo nari hansi ukaya General Salimu ezifungo kazaka heli ya ladhimu eyabu iladhimu kabondo atoke haliyo yode mana sha ilo muhimu dojua ndondondo si hadalane kabati sharia Komoro
ngarizijua ndono ngamwishiwa bano ngwamba ukaya bano ngaju kufanyaje shariaje eheli sharia shaleo shanzo shansi wa mfano shinsi sharia shadunga nzia za sharia ngarijua wensi ya komore heli liyo yesu ala mfikiri kaiti yabo yesu ala engarju fanya tishia mesmeri hakaza ole mwananyasi akavumbokari ukaya sambi hateze simba ibengabo yandongo za indina la fambo kai ngujotendea ya mleranze hata sisi rikahu nureleza ukaya rikahu elezando nondo kaya ngwahibenzo kaya heli ajufanye kade hali deze nchaguza ndabo she mwananyasi wala subuti haunesa ukaya uchaguzi ula dirula la maore ngabo mru paroba anu hasubuti haunesa ukaya ye tabu ya handani ya Komori daboke daula Faransa rangema pesa haranga nenset kabati mruzambo alafu leo narkema kinbu wa Komori bomgwa hibenza singarambo kaya ti haki ila namna rekasambi nsiha makari zombwambo kayari kanajua huanile mruanila haki bankutuanila mwanadamu wanile haki bankartujua montina mwishie izo na mwesheleye izo ye waziri weze habari za bonze ngwambo kaya lazima bewe ya hibi asha rahakar tujwe ka hibi kweli mana rahaka ja hukumla wakati ekamfano na bonga rujoka kabati sharia sheka mfano shila sharia shandabo shendeshi mfungu wakati yonga rujambo kaya sharia kwanga shjo shandabo almradi shithubutisha ukaye mdro ya hibi shabana basa yabwe waziri wokwelinge hule mwana nyasi ukawe ye mheshimiwa manangena manangena ngena waziri wa hizo habari zobonza ye mheshimiwa shamange hule ndondondo mahadisi wafanyao ngamshangayo heli Hussein wajitekeleza mwanama Hussein ujitekeleza abo kangu ajua fanya mahadisi ili wati paro hambale swala la Komori halafungwa mbo kangu afanya mahadisi ya kweli na bo utende hamba ukaya ele mahadisi ya ndabo ukala ngo ajua mbila ukaya ngarjo mikani bandu fulani sha zaanga jodo fanyare hado wa Komori ukaya ngamonao miti kaza shifu bairaji ngamharayo shaba hutidiwa shangari jua weza sabuzi maana mwana nyasi mheshimiwa mwana nyasi aparayabo urishangazo kari mimi tamba upando wangu ketina tabu amjoda beka dava mitintina ukama samba wasaya ndota hari mahaka wandwadwa ndaili ongo ndaili hindi nobanu yor daili yao de haki ya he Komori nele bara la Afrika mduna wanile hiyo tishiari arifu fundi watu mheshimiwa Abdalla Samah haka hashtaki fahari ngumshtaki dahu ibanu hatuenda harumwe zikajajweza rihunda kajaju kakatina mahakama ya ushtaki harumwe serikali ya Faransa yaboko linge hule singaramboka ya fundi ngebdende yajo kaya zinumbuda mwao yabona fikiri engu jwa fanyaje ili maudu yaje manange yefundi ngujwa shinda yafanyo kati sawa ne mwana nyasaza alikuwa mwana jeshi iranti ni rongo mbabe mwana nyasi fahari hajitekeleza ndondo jibu mbabe ya ukaya banesu ala mwana ewishia mwana nyasi fahari ngomono yabo heli ambe ukauma pesa menji handa nisi juanzane lezeza mapesa min tujua harumweza sabuzi ekweli nga mapesa ya hibwa ijoki rukaya baada mwana nyasi fundi sambi hajua heli rifanyوza mapesa ijoki rukaya le sanduku la bulwali no kailo kweli ukahakaanza atawe yala mapesa wo yajo ya renge mafungu mongo 8 ngebde mjua ndondo baba nkamtuzi jua ngabo ntsiza hele bara la Afrika wafanyi haliyo enda hii de Congo ya de Congo de Republika ya Congo ya Sasungeso nane Cameroon ngwafanya utartibwe kamfano ngo una hindi ni misharka ndio na shini bahingwa afanya wala mapesa tibirehun alafabo sishanga mintsujua sha almuradi raha narke wasabuzi raha sharia shandabo ne mahakimu andabo wanu wahashimiwa mahashimiwa raha kwa jato wazifungo kemwanyaswa yafungwa yabo abura hakarna ujua hamade heli ye waziri ya hamba yabonge hule ndonondo hotosubuti na mwishile heli atemwana nyasi ya kaudaili ya hazamba mbaba ngebdo suluhu wala udailio fundi watu hai shahidi rakambia fundi sambi kakuja ra hadisi raoneli jufanya babon kabati ndongo banu wananyasi wa Komori mtikiri muhadalwa naam garlanio tindoto kafundi sambi hafungwa bahi de heli wandu arisiza wao de heli wandu atingo ufungwa bure shasingara mwoka ya Mkomori utende ufubure nso uringaresi suluhuna jasulu rikenzi rifikiri engar dufanyaje manaba ngebidori kombo weye nteke ntikarje kombo izonda tingo ishawandu mbabano ari ekamtusheza ezafari ariban ngo uma pesa menji halisi ya uyajo ishia tende wambeza hema pesa he Komori ya Faransa renga ranzengo katraranga hurwa taba amba wa Komori wa fawimana wa
mkomoro afao de dawla faranta timrumbaji kuna usubuti uzambe haukahindri ngawe na yinu ndingo hamba ugangi wo hadas engurambio hautimizi hamba ndongo muhimu yapo hautimizi abo haukai lazima wasawarenge hamba ukaya kerifundi sambi ya hukumlwa harajenda ambe bone abo rahajenda kiyama bai ho izoto sabuzi yabo harungwa mirongo ya sabuzi shangarele wa ndondo kartsuono kainu haifanya hamone ni azabari mananga rona uka shinwini udia nguono kaya yenduzahe mwananyasi general mheshimiwa general Salim bada hafungwa yengwambo kajabira haki minsujua ngamjoke hadisi nu hata kartujua za Elizabira kartujua eba numfano ya hadisi nu birije iyo haki yahe wakahumdailia hakawono kaikaula dhimwe haki haya shabuke jatongeza uhimilie ndrabo uhimilie wandu watudunga tasharia wewe sharia kutu shiste kujaono kaye mwananyasi hashigada hashirwari ye mwananyasi mheshimiwa Azali Asumani kajaste hata sharia yabunga mtahoba ke sharia hindi eni heli ngezi ndongo za kweli mwananyasi woyi ijomke nshaka kweli ijo kanyangu ekwato biraze ndongo za haki kamono kandongo jazi ngazi balao yabwizo ndongo za ndabo jabwe ke kamfano mwananyasi General Salim hafungwa batina haki yoke jaka haki shabuke tone soka yabunge bido uhimiloka woinge bido ya livwa hunu ranzi ashe ranzi ndongo inude ya jaiyo urenti tena urenti ndongo ya utaha utinzenti uturamba badawo arola mumtamde wolahala mji fulani wewe kujela dhimu kiharma ndongo jayo mana we fundi baho we mdu waladhimu ulekeze wambe ukaya kejabidi ndo madanganya janu ya kaya emana nuvumbu waude wakanga mjoka we mdu fundi shaama hukubali ugangi ukaya mana hindini mananga ngarona sharia shajuzi kutuja orambio kashila shirwarilwa shangojo orambio ka basa na shirumilwa enga shirumiloje marhaba maswab marhaba karizombo atsaho mrongo ya jitekeleze mbavi karizombo mamjamba ukaya haina mbi zihundrao mru uloharmwe sirkali watina ukaya halolea ukaya esirkali inu ya sharia haina bizimhundao na zimhunde haukaya aliswali hafu hasababu li khairi ya hekomoro haizo haina mndu utijo endambio ya diriki ilmu ya aliswali hila ijaje ili yatengelea owadhulumishi hao do wadhulumishi hao ikawa swani wade katina mrumanga ngujofia hala fievre ho itandani ama wala ulona mrubonze ngeanza yafanye kredi yavukishe nduzahe ende azihirwa bushini au Tanzania bushini au Tanzania na sisi ngasina sine Faransa depuis 1841 il jaje uka bushini ngabo utabibu Tanzania ngabo utabibu Komoro kabati utabibu inu rongo hidi wandu wao waluharmazi serikali hizo kwa tina susi ya hizo kwa tina susi ya ukaya mkomoro leo entia Komoro ka mbungufu harma entia hosiani ndiye katina susi mutawezi basi donc sharia na mtidovu wa sharia parce que daula wio yo daula ya haram daula ya haram kainau jo kanti ya sharia shila shanzi he masihu otasi mto shifuta yo logique marhaba bon haizo mitsi jamba ukaya ngasina namna mbili sisi ridhulumishi yao ngabo conseil bureau de l'Assemblée générale des Nations Unies ngairini kao sisi citoyen sisi maraia rishtaki Faransa harumai question ya ile suala la maore ne oandwa fao barini ngasina
et Comores y enregistré aux Nations Unies comme étant archipel de 4 îles. Kabatsi l'égalité aux Nations Unies harma omkohahe Faransa hunu maore. Yo nukta handa. E nukta ya vili. Yo namnangari yemini. Nam timvumbuliani haina manjisi nyanzi hao ngamtso mvumbuliani ezio aliswali ya utwalia. Endazi. De histoire ya he révolution bourgeoise française, ne histoire he commune de Paris, ne histoire he révolution bolchevique, ne histoire ya Chine. Eka ze hutuba ya zihutubuo ngamwishia umwejibiwa mwetseha. Shahoelewa nganzo msome zilazio ya kau ili mnangarie niratunge jeshi. Bonze ridebarke ngasina haki harmwe sharia shahole mengu renge maore bilquwa amvu. Marhaba. Namnangari. Karizombo. Marhaba Karizombo. Azirari. Narimshilia Zirari. Marhaba. Washilizi watukufu timwezini. Wami hamu yangu isendano yengezeha. Mana nsufikiri ituhuma yangu debo ilokamba ya majaraha ya ungatana ya remao itsiatu wasalia wadhulumi hao wakutuloe mihono tibila warende mtutongo wasalia wafungwao tibila mahakama tiwano zuzijirio haruma ya marengo ya mbali nambali ula wangazija atanzuani ambane marengwe yangulidzanao de utsomboleasha wanzwani surangwa de wanzwani maana tamana nyatunu unu mkino wa shingazi jako zitekeleza vanu mwandoni hule akonyesezi amba zianzima za koloneli azali de utaha adhulumu zihaki za wanzwani na izo uwengi wa wanzwani wazitekelezao maori nzandongo Abdurrazak Kushansi weni kasu zitekeleza na wasalia wa wengi harma ya marengo ya shinzwani kawasunyesezi amba washaria ya gadwa Komoru ikaomba igadwa na nusu ya wanzwani leo wamsaidiao Azali Asumani na uangazija na inusu ya umwali wamsaidiao Azali Asumani rina mahabanu Azali Asumani akosaidiwa na Sambi adhulumu wa Komoru walomaore haunyesezi ambane wao wa Komoru de Komoru de wae mana wae kaba ila shimtsamudu moja ule kaba ila la shimtsuje wabo wasalia washimaore wale walitwa Komoru wodo alona haki leo ule Azali ule Sambi akumsaidia Azali adhulumu wa Komoru wasalia tiwo leo zimbuda mnyahe de wae amzingisiazo na utahanu ngatsane mbane uwidzi wafanyishiha inrongolo kudeta institutioneli ikambane wasira kufikira amba ya mashirika ya dunia inrongolo loini au ligarabu au ya makungumanya ikamba wasukano yavumbwa banu watsohima watsungilie mba isharia shikomoru kaya stehiwa na mtu akaunu kiambelia togumaurizo de Mfaransa basi ikinyumea babu raiona tini riono mba suku ya vili na Azali Asumani ufanya kudeta institutioneli maana wakati ile ikaya zombo beleo institutioneli basi waremembio waja Faransa ya masuala ya kutokea ya kudziswa watu wakutsaha wajue hana mnajeje Mfaransa tukubaliwo serikali ilokamba irenge kudeta hanguvu hautowa watu pia no wafunga maadversari ikamba Mfaransa ahalalisha tongozo basi mkia adiswa masuala wa Saif Mohamed Saif Elamin wode unu waziri wa inirongolo diplomasia wenze basi mkia mbane aregeza suala diuli unafikiri kaunu urungwa banu mkaunu urungwa mbarsu urongowe ya ukambane arakundu hadisil suala la maore na babo msuke na hamunyengi mana ritianziani tongozi kaumbane ziketi swafi mana ya mahadisi
tside maore tu be rende tar tsungia inamna jejer tsoketsio yani mfaransa tsoketsio harmai bahar lihindi babon harmai océan indien non seulement le suala la ukamba ne zivoti wakhili ba yafanyisha wawidzi na dhulma na wasale wafungo prisoti haki yoka yavumbulwa be wanda Mohamed Saif Alamin asubuto yenye sedziamba mahadisi ya washiha ya wanzazi hata ya vumbu wamba imaore ilazimu itsahe namna ya integre harma zitsi zilo yani babodi ya mandini ya lo harma hule yo mfaransa yatsaho ilo kamba yode falaki ya tsongeza ambani mfaransa kwa kila bahali lo kamba mwanadamu avotiwa au alishwa ni kama mfaransa kasumtsa hazi faida zahe baswaye mtoa izo de raziona hunu Cote d'Ivoire la San Ouattara izo de raziona wakati Sambia kotsa gaudze mandehe en l'an 2009 mumono mba uvuvu wakangia wa mwali wa midzwa wanzwani ata alawa muono zile za jiri wakati wa ikaomba ni watu wako zihudumu wajafanye mapesa ya Afrika basi watu maori Sambi wode wakumshangiria Colonel Muhammad Gaddafi basi Mfaransa kalisha shombo ya uvuta neili Komoro au za Afrika lo kamba waede azidhulumu zisuparuka na shitu rongolo mapesa donc wa minsandro ngamba ihamu yangu kaisi ya ukamba ne debo ilo kamba zisufanyisha be debo ilo kamba risudela bahali ya lazimu rifaliki mana wakati ilo kamba leo mzwani asona hakamba neka mwanadamu arongolo Sambi waede akaumosha na mudhalimu ule arengeitsi yatu aiudza hamfaransa msona ambayo tongo njema uo mtu wa watu keti moja uhadisi bile wewe ilo kamba watu wa Sambi arengwa na ule akumsaidia watu asona mbaba dhulma wala watu kasona mengoni zifaida za Ikomoro halitenda maana nika resenda aturu leo de famia watu alom habi kazi jane kade domoni zuzi kade ikililu na watu he joyezi babo misrongo ambane zile karizomba kozrongo abanamba atalapitali atamtalona bungu ne paka sondo kutulo mndu busheni wakati lo kamba wasini wajauri na asoma yo kweli ilazimu ritsombule eri nyamilia masuala maordi yao rielewe ibomba banu unu hadazi na nikakaramaizi kawasi Mfaransa suku aturichilili yao nikakaramaizi izo arifanyili yao harmoitia marhaba ngarejeyu mbabi wa Komoro besmer ngarjoka harmai radio na television zwani wa mudiri ya kabo ha baliliwa atifanyeze hazahe majandarmu warenge station inu akanti ngwa ibirili yao uparsa winjwa maelezo sule suala linu mananga joka radio ziji na television zingazendao na uvutwa henamna wandu wajitekelezao haka serikali kwa tu samihi ndongo kao dezambishia harma ze nongozi amwa ze mahala hunu yaka katu henda henamna serikali wanzao yeo ngofikirija suala linu ewa hamani hili wastekeleza Husaini lewinu ezajiri harmale si walanzwani zinde ezajiri wizo harmale si walangazija harmale gazeti la Al-Watan ama huu kabajabe hama militaire harmale gazeti la Al-Watani sha wakabo watola haukaya riono Ahmed Alamir hatola harmo directeur general ya Kanuo riono mwana mshawatu Faiza Sule hatola riono waka journalisti ya kabo wajau hasundi so harma domana kanizo na zinzila zija asbabi ukaya ngwanzia artikli kauzi artiklizo kasujibia ya serikali ya Colonel Azal Asmani haizo ya serikali wabeha ultimatum shuna majal matano imadhamana wa hili gazeti la Al-Watani kwa jaishili ya za ultimatum zino donc banda abo serikali warenga domana za hazo haizo ngasina takriban mifumo ya wazabanu waziri wa habari za sport wa serikali ya Colonel Azal Asmani habeshea imadhamana wa radio ya Nzwani ne television ultimatum ya ukaya ikakwa jaranti urema serikali ya Colonel Azal Asmani yabo radio haonge jubalo tibai hawasheleza wambia ukaya na mwesheleza ukaya radio ne television ya Nzwani inu wa ifurniseo de serikali ya Colonel Azal Asmani abange karna uranti wandu ikaonde riwa furniseo wado amba ndogo ikao ngazinda ukinyume ne serikali ya Colonel Azal Asmani aditena ngimkinisha ukaya salami harma radio inu ne television bandu bahanu ikaonde yafanya propaganda yahe ya rangwa zanongozahe abange ikausababisha serikali holiho zanongozinu kwa tizio na hadito jema wa behema gendarmu wende wa
watowe watangazaji wande watowe warumishi wakensi harma television na radio no ili ya opposition watifanya mbandongo yende hata idhukuru harma le swalanzwani mahususu de gouverneur wa le swalanzwani Dr. Salami ikauba zambao nge majimale ni Salami narishilie fundo tufari rjozia mpango piskonga la dhimuriste hielera rakeziwa saa 12:30 la dhimurizie fari ngano mdongo haraka marhaba bwa mjibu haraka ili njibu mama mnesme manaka usa suala hapo la he wakati taarifa habari la husu sharia mshinzi shanja nyumeni ili zikembe nufu kaya harmwe sharia mchinji shanja nyumeni shangi shojo de sharia shirumilwao rijelezo mfumo wa vira harmwe sharia shinu ngabo article ya onesa ukaya banda shujumja nziani raisi ne magouverneur ne heni ndo wavotewa wanikwa muda wa mwaha ili watarishe ze election alors awe fasirabo hindi ifasirabo kaya rande sharia shinsha votewa ya voila zila prerogative ani zila fursa wa magouverneur wa kanizo za kazanzwa mwe sharia shamado shila luha kwa tinizo yode mana kale usalami apo ula gouverneur ya kanua katula kavote wane sharia shila wa komorondo aparo amwa nishaguzi wala wa komoro kavote sharia shila na wala wavote salami waja wavote sharia wa sharia shinde shurumila akwa bangyo mbenufu kaila polisi hawiye gendarmerie ya karmoze competence za gouverneur abahi gouverneur ketina ila sura ya kanio yode mana ukaya ngabondongozi nji yabo hao hama masala ba ila radio ya kana ya karmwe fursa ya gouverneur ya nzua na uyangalija ya mwali yuaba keti mane gouverneur keti na prerogative hizo halafu ndo atishangaye kamndo aono kaya salami hawamadia de ma gouverneur pia wabewa ze prerogative maizo zanziwa harmwe sharia wandu kwenye dawa votino shawavotiwi abo tukanda iskembe nufu yabo ili nione halafu mtibwe mwana matsola ya kaparavo ya onesa kaya juge Rashadi hafanya instruction haonesa ka generali hafanya nai halafu mwambia ka juge Rashadi wo juge d'instruction hakaechi Gerard Salim bandi abita mahamili hahukumula ni majuji wengi majuji wao wawe jukumu ya sharia ya Komori mahakama Komori waonesa ukaya katina irikitendo ya shafanya kaleo ngwanzo urengeze ukaya juge Rashadi izo ya hamba zishilia izo majuji matano warandera na mavoka wakabo waishilia na waonesa katina itendwa abo izo zaho kangara nzuri steshara ya Komori beisho sheshi tuko lazima riste mahakama ya hatu izo ndizo nakanzana ambali mafunvu mahumu ya ambabo nakanzani onese ili wandola wa mashaka wandoa wenje kasi sivanu ngarwanilwe haki mitsure masambi wala mtsure ma generali wala mitsi generali ka generali haka sambi haka generali jokati karmu position hiyo mane haki ndio niangalia marhaba au hamwiso na rishilia Mohamed Hussein ngari hushilia mwezini simsalimuni na kutandro ngoyamba avani dictature ya zali vraiment iwasuli en plein mana ramwangalia faransa hunu journalistique ajutolo harma radio au télévision mana a contraire na gouvernement lo en place alors que armée dictature ya zali zo de rijiro après wanto songa non c'est dictature bas dictature ntini na warelze mana dictature babona kutani ni lezete namba namna ya azala fanya ustongoza afanya tortamba wasiraka contre Sambi vojana na vozuzi leora oblige rike pour Sambi alors que vojana na vozuzi rika contre Sambi ana azala fanya en sorte amba leo rike pour Sambi d'ailleurs zo le riz fanya avasandra pour Sambi alors que vojana na vozuzi rika contre Sambi ani azali datsongezao zo marhaba ani politikia defanya en sorte amba leo rike pour Sambi marhaba Mohamed vozuzi tamalza vozuzi Dr. Salami afanya propagande façon de parler afanya meetingi darnaja inzwani pia yo kamili javavu wakati wandwa kwenzao ruono amba wavutwa na bombe lacrymogène nzani eleze amba iradio ya nzwani ibala mais c'est rien du tout leo wawe useni toujours kine television yao leo zirara toujours kine television yahe Facebook wamin toujours kine television yangu Facebook donc azali wa enroba ya radio nzwani c'est rien du tout yo virgule yo kasfanya tandrongo ani katsomenya jila la Dr. Salami a sol lanceo
harma wanzuani kashindu mmenya ani katso fanya rendi tu maana wami mwamedzwa firuseni nsojon kene television yangu dagon hangu vale leo nsojon kene television yangu wanadamu pia watonona marhaba toute la planète watonona leo t-shirti mkrake na radio wanyu mwa radio galère si msiveni bwami nsojon kene radio yangu ne television yangu dagon hangu tout à fait marhaba fundi watu Mohamed Hussein na marhaba haizo ngare ndelao na rande antenne puisque lazimu ke demiri rande antenne shari dépasse mbabi 4 minutes avo manyasi sidi ngojori samihi dakika ra dépasse haizo garjo samihi garjo demander sama hayo wala mpango watu saunga ukaza kifubanu na singari mbeshelo ni marhaba wandikao arenge fumvu harmo mpango watu unu ngari wabeshelo marhaba onsi pia haizonga jodunga winji wa maelezo wajao husuze namna enti endao mfumbili jao zile rande zila wizo walanga rimbeshela ni marhaba na mbushuriani mbitse mfumo mwema wa heri na baraka na ununu mwinji. Notre émission touche à sa fin. Merci de votre attention. Reste à l'écoute de Radio Galère. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine.